لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita kembali bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena dengan cara inilah, dengan cara tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup di dunia dan di akhirat akan dicapai oleh seorang hamba. Sebaliknya, barang siapa yang hidup dan kehidupannya ia cemari, ia kotori dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kejahatan, keburukan dan lain sebagainya, maka itu adalah merupakan salah satu pertanda kerugian dalam kehidupan di dunia, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau melewati sebuah pasar. Dakhilan min ba'dil 'aliyah, beliau masuk pasar tersebut dari tempat atau dari tempat yang tinggi. Wan nasu kanafataihi, dan orang-orang pun mengikuti beliau. Famarra bi jaddin asaka mayyitin, maka tiba-tiba saja beliau melihat ada mayat dari seekor anak kambing yang telinganya terputus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil telinga dari anak kambing tersebut. Faqala, sembari beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham, siapakah di antara kalian yang menghendaki mayat anak kambing yang telinganya terputus ini dengan harga 1 dirham? Faqalu, maka mereka orang-orang yang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai'in." Kami sekali-kali tidaklah menghendaki bangkai dari anak kambing tersebut. Mada nasna'u bihi, apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai anak kambing tersebut? Qala atuhibbuna annahu lakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, apakah kalian ingin mengambil bangkai anak kambing ini tanpa kalian membayar sepeser pun? Qalu, maka mereka pun menjawab, wallahi, demi Allah, law kana hayyan lakana 'aiban fihi. Demi Allah ya Rasulullah, seandainya anak kambing itu hidup pun, maka sungguh dia hidup dalam keadaan berkekurangan ataupun cacat. Li'annahu asak, karena salah satu telinganya terpotong. Fa kaifa wa huwa mayyit, maka bagaimana
jika seandainya ia sudah menjadi bangkai seperti sekarang ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sungguh dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah terhadap dunia lebih rendah daripada pandangan kalian terhadap bangkai anak kambing ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di lain kesempatan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu, pernah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, ya Dhahhak, ma ta'amuka, wahai Dhahhak, apakah makanan engkau? Qala, ya Rasulullah, maka Dhahhak menjawab, wahai Rasulullah, al-lahm wal-laban, makananku adalah daging dan susu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma yasiru ila mada, setelah engkau makan, makanan tersebut menjadi apa wahai Dhahhak? Qala, ila ma qad 'alimta, sesungguhnya apa yang dimakan tersebut akan menjadi seperti yang kau ketahui, maksudnya menjadi kotoran. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan apa yang keluar dari dubur atau kotoran anak manusia setelah dia makan adalah perumpamaan bagi dunia ini. Hadis riwayat Ahmad. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai pemimpin di sana. Fayanzur kaifa ta'malun, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan apakah yang mereka kerjakan, apakah yang mereka amalkan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dunia dan bertakwa tentang wanita. Fa inna awwala fitnatil bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah berhubungan dengan wanita. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah, dari Abdullah radhiyallahu taala an, ia berkata, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ala hasirin, di atas sebuah tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Faqama wa qad athara fi jambihi, maka beliau pun bangun dari tidur dan terlihat bekas tikar yang terbuat dari pelepah kurma tersebut di punggung beliau. Faqultu ya Rasulullah, maka sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, law ittakhadna laka watta'a, seandainya ya Rasulullah, kami membuatkan tikar ataupun alas tidur yang lebih lembut daripada ini ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mali walid dunya, apakah urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya, tidaklah aku di dunia ini illa rakibin, kecuali hanyalah sebatas seorang musafir, seorang yang mengendarai kendaraan, istaghalla tahta syajaratin, yang mana ketika dia melakukan perjalanan, dia berhenti sejenak di bawah sebuah pohon untuk sekedar beristirahat melepas lelah. Thumma raha wa tarakaha, kemudian ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itulah sekelumit beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memandang terhadap dunia ini. Maka hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun memandang terhadap dunia ini sebagaimana halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memandang terhadap dunia, karena inilah satu-satunya cara kita selamat daripada fitnah dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفي كل مكان سوءا أن ترده على نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من سوء نقمتك وتحول عافيتك وزوال نعمتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون